Hello student, good morning. How was your holiday? Of course, you must be happy, isn't right? May I ask you something? Where did you go on vacation during holidays? Banjarmasin, Palangkaraya, Parenggian, Antangkalang, or Sampit? Wherever it must be fun. Okay, back to the lesson. Open page 13. Okay, let's start the lesson. Kita akan belajar tentang percakapan pertanyaan maupun jawaban. Jadi kalau kita mau bertanya, jawabannya ini. Kalau kita ditanya ini, jawabannya pertanyaannya ini. Perhatikan. How are you? How are you? Itu artinya bagaimana kabarmu? Who is he? Siapa dia? Laki-laki. Maksudnya siapa dia? Who is he? Itu siapa dia untuk orang laki-laki ya. Jadi kalau kita nunjuknya ke orang perempuan bukan who is he. Tapi kalau nunjuknya ke orang laki-laki dia itu tuh ya kan. Misalnya Rudy, dia. Kita nunjuk ke Rudy itu berarti who is he? Siapa dia misalnya. What is your name? Siapa namamu? Who are you? Siapa kamu? Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Who is she? Baru siapa dia untuk wanita. Misalnya kita nunjuk Rina. Dia itu tuh. Nah, who is she? Siapa dia? Menunjuk ke arah wanita atau ke arah perempuan. Who is she? What is your phone number? Berapa nomor teleponmu? What is your phone number? Okay, what is your hobby? Hobby. Itu hobinya. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where do you school? Di mana kamu sekolah? How old are you? Berapa umurmu? Okay. How are you? Who is he? What is your name? Who are you? Nice to meet you. Who is she? What is your phone number? What is your hobby? Where do you live? Where do you school? How old are you? Nah, ketika kita ditanya how are you? Kita jawabannya I'm fine, thank you. Misalnya how are you Vanessa? I'm fine, thank you. How are you Joanna? I'm fine, thank you. How are you Marcel? I'm fine, thank you. How are you Eliazar? I'm fine, thank you. Who is he? Kalau kita nunjuk seorang laki-laki yang itu adalah kita, berarti kita jawabnya he is my father. Kalau kepada kakak abang kita, he is my brother. Kalau misalnya menunjuk kepada paman kita, he is my uncle. Kalau kepada teman kita laki-laki, he is my friend. What is your name? Next, my name is David. Kalau ketika ditanya what is your name? My name is Tantri. What is your name? My name is Aaron. Jadi siapa namamu? Ya, kita sebutkan my name is, siapa nama kita. Oke. Who are you? Siapa kamu? Ketika kamu ditanya siapa kamu? I am Emmanuel. I am Joanna. I am Selena. I am whatever your name. Oke. Jadi siapa kamu namanya? Ya itulah. Next, kalau nice to meet you, senang bertemu denganmu, maka jawabannya nice to meet you too. Ada kata too, berarti senang bertemu denganmu juga. Who is she? Who is she?
Ini bisa juga she is my mother, bisa she is my sister, bisa she is my friend. Tapi di sini juga dikatakan this is Aurora, my friend. Jadi sama seperti who is he. What is your phone number? Oke, jadi kalau ditanya what is your phone number, berapa nomor teleponmu? Misalnya Pak M ditanya, what is your phone number? My phone number is 085210200390. Jadi 0852 1020 0390. Nah, seperti itu. Oke, what is your hobby? Apa hobimu atau kesukaanmu? Kalau kalian sukanya berenang ya my hobby is swimming. Kalau kalian sukanya baca my hobby is reading. Kalau kalian sukanya nonton my hobby is watching. Kalau suka main game my hobby is playing game dan sebagainya. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live at Strawberry Street, ini contohnya ya. I live at Wenga Street number 3. Ya seperti itulah. Jadi di mana alamat kalian? Where do you school? I school at Maranatha Elementary School. Jadi SD Maranatha ya. How old are you? I'm 9 years old. Berapa umurmu? Kalau misalnya ada di antara kalian 10, I am 10 years old. I am 8 years old. I am 11 years old. Tergantung umur kalian. Oke. Buatlah sebuah video, make a video. Jadi yang bertanya ini itu orang lain. Kalian yang menjawab ini. Oke. Jadi perhatikan, make a video. Ini pertanyaan orang lain ya, yang melakukannya. Kalian menjawab ini. Oke, sesuai dengan nama, alamat, dan tentang kalian semuanya. Next. Terus kemudian kirim ke WA. Ke WA Pak Im ya. Oke. Next, kita akan belajar possessive pronoun. Apa sih pronoun? Pronoun adalah kata ganti benda. Misalnya bisa orang, bisa lainnya. Nah, ada subjek. Subjek ini kata ganti orang. Subject pronoun jadi lebih mengarah kata ganti orang. Tapi possessive pronoun ini berarti kata ganti kepemilikan. Contohnya subjeknya I. Jadi my, you, yo, we, our, they, their, he, his, she, her, it, its. Example. Study sentence below. I have a handkerchief. It's my handkerchief. You have a bag. That is your bag. We have a class. It's our class. They have books. There are books on the table. He has bicycle. His bicycle is new. She has a doll. Her doll is beautiful. The dog has tail. Its tail is long. Jadi perhatikan perbedaannya apa. Contoh misalnya I have a bag. Berarti saya punya sebuah tas. Nah, possessive pronoun itu adalah kata ganti kepemilikan. Saya punya sebuah tas.
atau saya punya tas. Nah, kata gantinya berarti this is my bag. Ini adalah tasku. Sama dong. Saya punya tas. Dengan ini adalah tas saya. This is my bag. Atau that is my bag. I have a melon. This is my melon. I have a pen. This is atau that is my pen. Jadi penggunaan subjek ini kata ganti orang, kata ganti orangnya. Possessive pronoun ini kata ganti pemilikannya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, saya punya televisi. Televisi ini punya saya. Televisi itu punya saya. Itu televisi saya. Nah, itu kata ganti kepemilikan yang disebut dengan possessive pronoun dalam bahasa Inggris. Perhatikan subjeknya. I itu saya, you itu kamu, we itu kita, they itu mereka, he itu kata ganti laki-laki, she itu kata ganti perempuan, it, ya kan? It itu kata seperti itulah, ya kan? Nya bisa, misalnya the dog has tail. Ekornya panjang, jadi it itu bisa nya atau itu ya. Ekor itu panjang, ekornya panjang, menunjuk kata ganti dari sebuah benda, hewan atau orang. Oke? Kita akan belajar ini minggu depan, kembali lagi tentang possessive pronoun, subject pronoun. Jadi perhatikan, buat sebuah videonya ya dari yang ini. Orang lain yang bertanya kepada kamu menjawabnya. How are you? Who is he? What is your name? Who are you? Nice to meet you. Who is he? What's your phone number? What is your hobby? Where do you live? Where do you school? How are you? Okay, God bless you.